Muhammad bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, maka dia telah kafir secara terang-terangan. ولهذا يجب علينا جميعا أن نأمر بهذه الصلاة، أن نأمر أولادنا بهذه الصلاة، أن نأمر زوجاتنا بهذه الصلاة. Maka wajib bagi kita untuk mengajarkan dan memerintahkan istri-istri kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يترك هذه الصلاة. Maka tidak boleh bagi seorang manusia meninggalkan sholat. لو كان للإنسان يجوز أن يترك هذه الصلاة لكان أولى بذلك الصحابة. Andai di antara kita boleh meninggalkan sholat, maka orang yang paling berhak meninggalkan sholat adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. كانوا في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا جماعة. Mereka dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Nabi masih saja memerintahkan mereka untuk sholat dalam keadaan berjamaah. هذه الهدية الأولى وهي الصلاة. Ini adalah hadiah yang pertama, yaitu sholat. كذلك الهدية الثانية هي الآيتان آخر سورة البقرة. Yang kedua, hadiah yang kedua dari Isra Mi'raj adalah dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين الآيتين لقد أعطيه كنز من كنوز تحت العرش. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dua ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW diberikan satu peti, satu kunci daripada kuncinya arsy Allah Subhanahu wa وهي Ta'ala. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات. Ayat tersebut adalah amanah Rasul sampai akhir ayat. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الآيتين. Maka Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk membaca dua ayat ini. وقد ورد في الحديث من قرأ هاتين الآيتين كفتاه. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat ini cukup baginya. وقد قال الإمام النووي في كتاب الأذكار في تفسير هذا الحديث كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه عن كل مكروه. Imam Nawawi menjelaskan di dalam tentang hadis ini dalam kitabnya Al-Adhkar bahwasanya maksud cukup di sini adalah cukup baginya daripada qiyamul lail, cukup baginya dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. ثم قال يحتمل هذان المعنيان أن يكون تكفيه عن قيام الليل وكذلك عن كل مكروه. Dan cukup baginya di dalam mengerjakan qiyamul lail daripada dan dijaga daripada hal-hal yang tidak disukai. هذه الهدية الثانية. Ini adalah hadiah yang kedua. الهدية الثالثة في الإسراء والمعراج عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر. Hadiah yang ketiga adalah sabda Rasulullah SAW bahwasanya wajib bagiku memberikan syafaat kepada umatku bagi mereka yang berlumuran dosa-dosa besar. هذه نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يشكر هذه النعمة. Dan ini nikmat yang seharusnya bagi setiap kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه المناسك الأولى مناسك الإسراء والمعراج. Dan ini adalah peringatan yang pertama, yaitu peringatan Al-Isra wal Mi'raj. المناسبة الثانية ستأتي إلينا ليلة النصف من شعبان. Peringatan yang kedua yang bakal datang di hadapan kita yaitu peringatan Lailatul Nisfu Sya'ban. وقد قالت عائشة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. Dan di sini telah dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. مرة من المرات لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام. Suatu saat Sayyidah Aisyah menemui Rasulullah SAW. فبحثت عنه حتى وجدته يصلي. Kemudian Sayyidah Aisyah mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Ternyata Sayyidah Aisyah mendapati Rasulullah sedang sholat. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما هذه الليلة يا عائشة؟ Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu apa malam ini? فقالت لا. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, tidak wahai Rasulullah. فقال هذه الليلة النصف من شعبان يتجلى الله لعباده
فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dan Allah mengampuni semua dosa orang kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. ولهذا وردت روايات كثيرة هناك إلا المشرك والمشاحن وهناك إلا عاق الوالدين. Dan banyak riwayat dalam perkara ini. Di sini disebutkan bahwasanya yang tidak diampuni adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang bermusuh-musuhan. Di dalam riwayat lain ada yang menambahkan yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. وفي رواية قاطع لأرحامه. Dalam riwayat yang lain adalah orang yang memutus tali silaturahmi. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يهيئ نفسه ويستعد للمناسبات أن يستعد بهذه المناسبات. Makanya ulama mengatakan andai kata manusia pengen menyiapkan dirinya, maka siapkanlah dirinya untuk menghadapi munasabah malam nisfu Sya'ban ini. بماذا يستعد؟ Dengan apa mereka bersiap-siap? يستعد بالتوبة الصادقة. Mereka bersiap-siap menjumpai malam nisfu Sya'ban dengan bertaubat yang benar-benar kepada Allah. أن يتوب من جميع الذنوب. Yaitu taubat dari semua dosa. ولكن هناك ذنوب ينبغي للإنسان أن يتحذر منها. Namun ada satu dosa, ada beberapa dosa yang seharusnya manusia perhatian di dalam dosa tersebut. سواء كان في ليلة النصف من شعبان أو في رمضان أو في المناسبات أو في المواسم العظيمة ينبغي للإنسان أن يتحذر من هذه الذنوب. Baik itu di dalam perkara nisfu Sya'ban, bulan Ramadan, dan hari-hari peringatan yang lainnya, maka seorang hati-hati dengan dosa-dosa ini. فقالوا هذه الذنوب ترجع كلها إلى 4. Dan dosa ini terkumpul dalam 4 dosa. منها عاق الوالدين. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. فعاق الوالدين مطرود من رحمة الله. Orang yang durhaka kepada orang tua jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. ومطرود من رحمة الله. Dan jauh daripada rahmatnya Allah. يدخل ليلة النصف من شعبان ويدخل رمضان ويدخل موسم الحج وهو مطرود ومبعود. Alam Lailatul di dalam malam nisfu Sya'ban, kemudian sampai bulan Ramadan, sampai daripada bulan haji, namun dia tertolak jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. لأن الله تعالى قرن عبادته بشكر الوالدين. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan di antara dengan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. ونذكر لكم قصتين باختصار. Dan kami akan bercerita kepada kalian kisah yang pendek. أحد من الناس لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. Seorang manusia yang tidak ada yang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. والآخر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. Dan satunya lagi cerita tentang orang yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW. هذا الذي لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أويس القرني. Yang pertama adalah orang yang tidak menzamani zaman Nabi Muhammad SAW bernama Uwais Al-Qarni. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل رجل معروف في السماء مجهول في الأرض. يا عمر ويا علي إذا لقيتموه فاطلبوا منه الاستغفار والدعاء. Yang pertama tentang Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang Uwais Al-Qarni bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di langit, namun dia tidak dikenal di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Umar, wahai Ali, andai kata engkau ketemu dengan dia, kalian berdua ketemu dengan dia, mintalah kepada dia untuk mengistighfarkan kalian dan mintalah kepada dia untuk mendoakan kalian. أتدرون هذه المنزلة كيف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنزلة مع أنه لم يكن من الصحابة. Tidakkah kalian tahu bagaimana dia bisa mendapatkan kedudukan ini dari Nabi Muhammad SAW? Padahal Uwais Al-Qarni ini bukan termasuk sahabat Nabi Muhammad. حتى أخبر أنه رجل مجهول في الأرض لكن معروف في السماء.
Dan Nabi Muhammad juga mengabarkan bahwasanya dia adalah orang yang tidak terkenal di muka bumi, namun dia terkenal di langit. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة الكرام سيدنا عمر الفاروق كذلك سيدنا علي مدينة العلم وعلي بابها هؤلاء الصحابة الذي بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. Dan Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Umar dan Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali. Kotanya ilmu dan mereka ini adalah orang yang diberikan kabar oleh Nabi Muhammad bahwasanya mereka pasti masuk ke dalam surga. أن يطلبوا من هذا الرجل الاستغفار والدعاء. Dan Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk memintakan kepada Uwais istighfar dan doa. وقد ذكر أن هذا الرجل كان بارا بوالدته. Sungguh telah disebutkan bahwasanya sebabnya adalah karena dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. أراد أن يسافر إلى المدينة حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الصحابة. Dia ingin berjalan pergi ke kota Madinah untuk memandang Rasulullah SAW, melihat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. فأمه لم تعطيه رخصة. Namun ibunya tidak memberikan dia izin. فبهذا السبب صار رجل معروف في السماء أهل السماوات العفوف وأهل الأرض يدخلون. Dan dengan sebab inilah dia menjadi orang yang terkenal di langit dan tidak dikenal di bumi. هذه القصة الأولى. Ini adalah kisah yang pertama. الثانية كان رجل يسمى علقمة. Kisah yang kedua ada seorang laki-laki bernama Alqamah. وهو من الصحابة. Dan dia ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. Salat bersama Nabi Muhammad SAW. ويجالس النبي عليه الصلاة والسلام. Duduk bersama Nabi Muhammad SAW. ويذهب في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. Pergi berperang bersama Nabi Muhammad SAW. ولكن عندما أتت إليه سكرات الموت لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. Namun ketika datang kepadanya sakaratul maut, dia tidak mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. فأرسلت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian istrinya mengutus seseorang untuk datang kepada Rasulullah SAW. أن هذا علقمة لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. Mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Alqamah tidak mampu menyebut kalimat la ilaha illallah. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لأجل أن يلقنوه الشهادة. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk mentalkin Alqamah menyebut kalimat la ilaha illallah. فأتوا إليه ولقنوه الشهادة فلم يستطع. Kemudian mereka datang kepada Alqamah mengajarkan Alqamah syahadat, tapi Alqamah tidak mampu menyebutkannya. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian mereka kembali lagi kepada Rasulullah SAW. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. وقال قل لا إله إلا الله. Dan dikatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. ولم يستطع. Dia tidak mampu menyebutkannya. يرى النبي عليه الصلاة والسلام قدامه ويلقنه ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. Rasulullah datang kepadanya dan Rasulullah mentalkini dia dan dia tidak mampu menyebut kalimat la ilaha illallah. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام السبب. Dan Rasulullah baru mengetahui sebabnya. فقال هل له والدان؟ Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki orang tua? فقال له أم كبيرة في السن. Ya, wahai Rasulullah, dia memiliki seorang ibu yang sangat tua. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام. Rasulullah mengutus kepada ibunya seseorang. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام على العصا. Kemudian ibunya datang kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkat. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأم Rasulullah SAW berkata kepada ibunya, كيف علقمة؟ bagaimana Alqamah? قالت كثير الصلاة والصوم والصدقة. Kemudian dijelaskan oleh ibunya, dia adalah orang yang banyak sholat, banyak berpuasa, dan dia banyak bersedekah. فقال كيف حاله مع حالش؟ كيف هو معش؟
dan bagaimana dia hidupnya. فقالت يا رسول الله إني ساخطة إليه. Wahai Rasulullah SAW, bahwasanya aku sangat murka dengan dia. كان يفضل زوجته عليه. Wahai Rasul, sesungguhnya Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada aku. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أجمعوا حطبا. أجمعوا حطب. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, kumpulkanlah kayu bakar. فقالت هذه الأم يا رسول الله ماذا تفعلون به؟ Kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang hendak kau lakukan kepada Alqamah? فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحرقه بالنار. Kata Rasulullah SAW, aku akan membakarnya di atas api. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحرقه بالنار لكن أراد أن يرى هذه الأم كيف. Rasulullah SAW sebenarnya tidak mau membakar Alqamah, namun Rasulullah pengen melihat bagaimana keadaan ibunya. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت هذه الأم يا رسول الله أنا لا أطيق ذلك. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu dengan perkara ini, aku tidak mampu. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سامحيه. Kemudian Rasulullah berkata, maka maafkanlah Alqamah. فقالت مسامح بوجه الله. Kemudian ibunya berkata, iya wahai Rasulullah, aku maafkan dia karena Allah Subhanahu wa قال taala. النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا إلى الرجل. Kemudian Rasulullah memerintahkan masuklah kepada laki-laki itu. فكان ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kemudian Alqamah baru bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام على شفير قبره. Kemudian Rasulullah SAW mengantarkan dia kepada kuburannya. فقال يا معشر أنصار ويا معشر المهاجرين إن الله لا يتقبل العبد إذا كان عاق لوالديه. من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, wahai segenap kaum Ansar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang lebih mengutamakan istrinya di atas ibunya, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari segenap manusia di muka bumi. هذه المعصية الأولى. Yang pertama ini adalah maksiat yang pertama. يحذر منه الإنسان هذه المعصية عظيمة Yang seharusnya manusia berhati-hati dengan maksiat yang besar ini, وهي عقوق الوالدين. yaitu durhaka kepada kedua orang tua. وقد ذكر الله وقارن شكره عبادته بشكر الوالدين. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggandingkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. ولا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah berfirman, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا المقام وفي هذا البر وهذا العقوق. العلماء ألفوا كتب في هذا المجال. Dan kata beliau, saya tidak mau memperpanjang di dalam pembahasan ini karena para ulama kita telah mengarang kitab-kitab menjelaskan tentang hal ini. المعصية الثانية قاطع لأرحامه. Maksiat yang kedua adalah memutus tali silaturahmi. فقاطع الرحم مبعود من رحمة الله ومطرود من رحمة الله. Orang yang memutus tali silaturahmi adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmatnya Allah. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum kalau di dalamnya ada satu orang yang memutus tali silaturahmi. المعصية الثالثة وهي الأخوان المتشاحنان. إذا كان بينك وبين أخيك شحناء فلا يقبل الله منه العمل حتى تصطلحا. Maksiat selanjutnya adalah dua saudara yang saling membenci. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah
Allah tidak akan menerima ibadah dua orang yang saling membenci sampai dia bermaaf-maafan. فقد وردت أحاديث كثيرة في الشحناء. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis-hadisnya tentang syahna, membenci saudara. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Rasulullah SAW bersabda, ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ada 3 golongan yang sholatnya ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun 1 jengkal dari kepalanya. من أمن بقوم وهم له كارهون. Dan orang yang menjadi imam terhadap kaum dan dia adalah orang yang dibenci di dalam kaum tersebut. وزوجة باتت وزوجها عليها غضبان. Dan seorang perempuan, seorang istri yang tidur dalam keadaan dibenci oleh suaminya. والأخوان المتصارمان المتشاحنان. Dan yang ketiga adalah 2 saudara yang saling membenci, yang saling mendengki. لهذا يحذر الإنسان من هذه المعصية من الشحناء. ورد في الحديث الآخر إن الله يرفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس إلا المتشاحنان فيقال انظروا إلى هذين حتى يصطلحا. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam maksiat ini. Sesungguhnya kita setiap hari Senin dan hari Kamis amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang saling bermusuhan, 2 orang yang saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, lihatlah dia, apakah dia telah bermaaf-maafan. وأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام علاج للشحناء. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang saling bermusuhan. فقال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم ممن كان قبلكم الحسد والبغضاء ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Kata Rasulullah SAW, kalian telah terjangkit penyakit yang sama seperti umat-umat sebelum kalian, yaitu saling menghasut dan saling membenci. Maukah kalian aku ajarkan kepada Rasulullah SAW satu amalan yang bila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Apa wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menjelaskan, sebarkanlah salam di antara kalian. المعصية الرابعة وهو مدمن الخمر أو المخدرات أو المسكرات فيكون مبعود من رحمة الله ومطرود من رحمة الله حتى يتوب إلى الله. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang kecanduan dengan alkohol, orang yang kecanduan dengan obat-obatan, orang yang kecanduan dengan suatu hal yang memabukkan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. يجب علينا جميعا أن نتحذر من هذه المعاصي. سنستقبل شهر كريم، شهر عظيم، شهر رمضان. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap maksiat-maksiat ini. Karena di depan kita akan menyambut bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh keagungan, yaitu bulan Ramadan. أن نستعد من الآن لهذا الشهر المبارك. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk menyambut bulan yang barakah itu. أن نهيئ أنفسنا لهذا الشهر المبارك. Untuk mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam menyambut bulan yang berkah. أن ننوي من الآن نية صالحة صادقة. Dan kita berniat dari sekarang dengan niat yang benar, niat yang jujur untuk menghadapi bulan Ramadan. أن نعمل في هذا الشهر المبارك من الخيرات وأن نسارع إلى الجماعات وأن نكثر من تلاوة القرآن. Yang kita niatkan adalah untuk berbuat baik, kemudian sholat berjamaah, dan kita niatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن نكون دائما وأبدا مع أهل الخير وأن نكون في خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن نكون بارين من البارين
وأن نكون من الذين يصلون أرحامهم، وأن نكون متحابين في الله، وأن يبعد عنا البغضاء والحسد، وأن الله سبحانه وتعالى يزيل عنا الهم، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المسلمين في هذا الشهر المبارك، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وزوجاتنا، وأن نكون دائما وأبدا مهتدين هداه مهتدين، وأن نكون من العلماء العاملين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا دائما وأبدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سأله النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون وكذلك الصالحون، ونسأل الله سبحانه ونستعيذ من الله سبحانه وتعالى من النار وما يتقرب إليها من قول ونية واعتقاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. السلام عليكم.